आपण सुनुचंती व्यासवाणी। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे। गाए तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला। या शुभ्र वस्त्रामृता। या वीणा वरदंड मंडित करा। या श्वेत पद्मासना। या ब्रह्मा श्रुत शंकर प्रभृति देवै सदा वंदिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती। निशेष जाड्या प्रहार। नमस्कार, व्यासवाणीर खबर सहित मु शुभश्री नायक। प्रथमे मुख्य खबर। मयूरभंज जिले में कुआपथर माड़ और पवन में 20 कोटी टंकार क्षयक्षति घटी कहिले राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी। भारतीय विश्वबसु सबर समाजर प्रतिष्ठा दिवस रे जगदेले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। चलित वर्ष राज्य में कौनसी बिजुली देय बढ़िबो नाही। श्रीमंदिर रे पर्वपर्वाणी और जानी यात्रा नहीं चूड़ांत पंजिका प्रकाशित। 2026-27 शिक्षा वर्षरु राज्य में प्रथम रु अष्टम श्रेणी पर्यंत पाठ्यक्रम बदलिबो। देशर सांसद मानक दरमा वृद्धि कले केंद्र सरकार। गत 10 वर्ष मध्य भारतर अर्थनीति 2 गुण बढ़िथिबा नै अंतर्जातीय मुद्रा पांठीर सूचना। आईपीएल खेल में लखनऊ को हराइले दिल्ली। आज गुजरात टाइटन्स और पंजाब किंग्स मध्य मुकाबिला हेबो। एवं आज ठारू राज्य में तापमात्रा बढ़िबा नै भुवनेश्वर पाणीपाग केन्द्रर आकलन। एबे संपूर्ण खबर। मयूरभंज जिलार विभिन्न स्थान में गत गुरुवार प्रबल कुआपथर जनित वर्षा होइथिला। एहार प्रभाव में जिलार 13टी ब्लॉक 51टी ग्रामर 8447 जन प्रभावित होइथिले। विधानसभा रे गतकाली मयूरभंज जिले में कालबैशाखी उपरे विवृत्ति दे राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी यह कहिसंती। से कहिसंती प्रभावित लोकंकु तुरंत जिला प्रशासन पक्षरु 24टी रिलीफ शिविर माध्यम रे सुखिला और रंधा खाद्य जगाई दिया जाइछि। स्वास्थ्य सेवा प्रदान लक्ष्य रे प्रभावित अंचल रे 15टी डाक्तरी दलंकु मुतयन करा जाइथिला। अग्राधिकार भित्तिरे जिला को पॉलिथिन जगाई दिया जाइछि। जिलापालंकु क्षयक्षतिर प्रारंभिक आकलन पई निर्देश दिया जाइथिला। प्रारंभिक रिपोर्ट आधार रे प्रभावित अंचल पई 20 कोटी 38 लाख टंका मंजूर करा जाइथिला। मंत्री श्री पुजारी गृह रे सूचना देई कहिसंती से मयूरभंज जिला गस्त समय रे स्थिति अनुध्यान करथिले। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिनिया ओडिशा गस्तरे आसिछंती। कंटिलो निकट कालियापल्ली ठारे गतकाली भारतीय विश्वबसु सबर समाजर प्रतिष्ठा दिवस समारोह रे राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जोग देइथिले। एही अवसर रे से कहिसंती जे आदिवासी संप्रदाय जंगल एवं गछकु देवता भाबरे पूजा करंती। सेमानंको कला और संस्कृतिर संरक्षण प्रसार एवं आदिवासी सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरशीलता पई सरकार विभिन्न पदक्षेप ग्रहण करुछंती बोली राष्ट्रपति कहिसंती। तेबे ए दिगरे जनसचेतनता सृष्टि पई राष्ट्रपति परामर्श देइछंती। कालियापल्ली ठारे पर्यटन भित्तिभूमिर विकास उपरे राष्ट्रपति गुरुत्व देइछंती।
ଅତୀତର ଏହି ସବୁ ଶବରପଲ୍ଲୀର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛି। ଏହିଠାରେ ବିଶ୍ୱାବସୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନୀଳମାଧବ ରୂପେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି ଭୂମି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଦିପୀଠ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାବସୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦି ସେବକ। ସବ ସମାଜ ସମେତ ଆଦିବାସୀମାନେ ବୃକ୍ଷକୁ ଦେବତା ଭାବରେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଯଦି ପୁରା ପୃଥିବୀ ବୁଲି ଆସିବା କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ। ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱରେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେପରି ତିଆରି, ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ଜଗନ୍ନାଥ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱରେ ହିଁ ତିଆରି, ସେ କାଷ୍ଟର ମୂର୍ତ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଅପରାହ୍ନରେ ନୟାଗଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ କଣ୍ଟିଲଠାରେ ନୀଳମାଧବକୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଗର୍ଭଗୃହରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଡକ୍ଟର ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପତି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ତଥା ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ କୌଣସି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦେୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ନାହିଁ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିୟାମିକ ଆୟୋଗ ପକ୍ଷରୁ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦର ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ। ଏନେଇ ଗତକାଲି ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିୟାମକ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ମାସିକ 2 କିଲୋୱାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କଠାରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିତରଣ କମ୍ପାନୀ 60 ଟଙ୍କା ମିଟର ଭଡ଼ା ବାବଦରେ ନେଉଥିଲା। 2 କିଲୋୱାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଯୁକ୍ତ ଲୋଡ୍ ସହିତ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଏଣିକି ମାସିକ 60 ଟଙ୍କା ମିଟର ଭଡ଼ା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଡିଜିଟାଲ କାରବାରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଓଆର୍ସି ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମାସିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ପୈଠ କରୁଥିବା ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ବିଲ୍ ଉପରେ ପୂର୍ବପରି 4% ରିହାତି ଜାରି ହେବ। ପାଞ୍ଜି ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକରେ ଅନୁମୋଦିତ 2025-26 ବର୍ଷର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଓ ଯାନିଯାତ୍ରାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଜାରି ତାଲିକାରେ ଏପ୍ରିଲ 30ରେ ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପଡୁଛି। ଏହି ଦିନ ରଥକାଠ ଅନୁକୂଳ ସହ ରଥଯାତ୍ରାର ଆଦ୍ୟ ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେହିଭଳି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ବି ଏହି ଦିନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମେ 19ରେ ଭଉଁରୀ ଯାତ୍ରା, ଜୁନ 11ରେ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ଜୁନ 27ରେ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। 2026-27 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏଁ ସିଲାବସ୍ ବଦଳିବା ସହ ନୂଆ ସିଲାବସ୍ରେ ଭାଷା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ଐତିହ୍ୟକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରର ନିୟମ ଅନୁସାରେ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ପିଲାଙ୍କୁ 6 ବର୍ଷ ହେଲେ ସେମାନେ ସ୍କୁଲରେ ଆଡମିସନ ନେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ନିୟମକୁ କୋହଳ କରି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ସୁଦ୍ଧା ପିଲାର ବୟସ 6 ବର୍ଷ ହେଲେ ସେମାନେ ନାମ ଲେଖାଇ ପାରିବେ। ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କର ଏହି ଆଡମିସନକୁ ନେଇ ଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର କରିବା ସହ କେହି ପିଲା ଯେପରି ପାଠପଢ଼ାରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ ହୁଅନ୍ତି ସେ ନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଶର ସାଂସଦଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏଣିକି ସାଂସଦମାନେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବଦଳରେ 1,24,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଇବେ। ତେବେ 1 ଏପ୍ରିଲ 2023ରୁ ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରମା ପିଛିଲା ଭାବେ ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ସହିତ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠି ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତ ଗତ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିପାରିଛି। ଭାରତର ମୋଟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦ ବା ଜିଡିପି 2015 ମସିହାରେ $2.1 ଟ୍ରିଲିୟନ ଥିବାବେଳେ 2025ରେ ଏହା $4.3 ଟ୍ରିଲିୟନ ପହଞ୍ଚିଛି। ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି 105% ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାରରେ ବଢୁଥିବା ବେଳେ ସମାନ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର, ଆମେରିକା ଏବଂ ଚାଇନା ଯଥାକ୍ରମେ 66% ଏବଂ 44% ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାରରେ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଡିପି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଶ୍ୱର 5ମ ବୃହତ ଅର୍ଥନୀତି ଥିବାବେଳେ IMF ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜାପାନକୁ ପଛରେ ପକାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଭାରତୀୟ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ବା IPL T20 କ୍ରିକେଟରେ ଗତକାଲି ଏକ ରୋମାଞ୍ଚ ଭରା ମୁକାବିଲାରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ 1 ୱିକେଟରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାୟାଣ୍ଟସକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମରେ ଖେଳା ଯାଉଥିବା ଏହି ମୁକାବିଲାରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାୟାଣ୍ଟସ ଦଳ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 8 ୱିକେଟ ବିନିମୟରେ 209 ରନ୍ କରିଥିଲା। ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀ ଦଳ 16 ୱିକେଟ ହରାଇ ବିପଦରେ ଥିବାବେଳେ ଆଶୁତୋଷ ଶର୍ମାଙ୍କ 31 ବଲରୁ 66 ରନ୍ ବଳରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା। ଆଜିର ମୁକାବିଲାରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ଦଳ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସକୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବେ ପାଣିପାଗ ଖବର। କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ କିଛି ଦିନ ଧରି ଓଡ଼ିଶାରେ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ଏବେ ପୁଣି ରାଜ୍ୟରେ ତାତି ବଢ଼ିବ। ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ପାର କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନାରେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ଯାଏଁ
किछि जिल्लारे कालबैशाखी प्रभाव मध्य रहिबो। बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा पई किछि जिल्ला को येलो चेतावनी जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विभाग। आगामी 24 घंटा मध्यरे खर्धा, पुरी, नयागढ़, गंजाम, गजपति, कटक, जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा, जाजपुर, बालेश्वर, भद्रक, मयूरभंज और केन्दुझर जिले में हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा सह बिजुली घड़घड़ी रहिबो। एबे आसंतु सुनिबा आजिर स्वास्थ्यवाणी। लिंब एक प्राकृतिक उद्भिद जहाँ अनेक वर्ष धरी पारंपरिक भाव औषधरे व्यवहृत हो आसुछि। एहार आंटीबैक्टेरियल, आंटी इनफ्लामेटरी एवं आंटी ऑक्सीडेंट गुण एहाको विभिन्न स्वास्थ्य अवस्था पई एक संभाव्य चिकित्सा प्रदान करिथाए। निंबरे आंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा थाए जहाँ कषर क्षति ठारू रक्षा करिथाए। चर्म संक्रमण, श्वासक्रिया संक्रमण एवं मूत्रनली संक्रमण समेत विभिन्न संक्रमण चिकित्सा पई लिंब को व्यवहार करा जाए। निंबरे थिबा आंटी इनफ्लामेटरी गुणगुड़िक व्रण एवं चर्म रोग को ह्रास करिबारे सहाय्य करिथाए। रक्तरे शर्करा स्तर को कम रखिबारे निंब सहायक होइथाए। कष्टकाठिन्य, पेट घा एवं शरीर में चर्म रोग को कम करिबारे सहाय्य करिथाए। अनेक समय विभिन्न घरोई उपचार साहाय्य विभिन्न प्रकार चर्म रोग यथा काछुकुंडिया इत्यादि लगाइबा द्वारा अनेक उपशम मिलिथाए। आजिर खबर को एठी रखुछु। नमस्कार।